تبدا الشركة محتارة زعما تختار البروجي A ولا البروجي 2 تشري الماشين A ولا الماشين B. دونك باش تعرف تختار لازمها تعتمد على دو كريتير. لو بروميير كريتير سي لا فان valeur actualisée nette et c'est un indicateur de rentabilité. يعني الشركة اللي لازمها كي تحسب الفان وتلقاها بوزيتيف يعني le projet il est rentable. Par contre كان حسبتها وقعتها négatif le projet il n'est pas rentable. Le deuxième critère c'est le DRCI, délai de récupération du capital investi. يعني الشركة وقتاش ترجع الفلوس اللي هي استثمرتها. C'est un indicateur de sécurité. Bien sûr الشركة كي تستثمر 200 مليون de préférence اللي هي ترجع الفلوس نتاعها في 2 ans خير من 3 ans. Donc plus le DRCI est court, le projet مش يكون فيه أقل ريسك وأكثر sécurité. باش الشركة تعرف اسكو لو بروجي رونتابل ولا لا لازمها تعتمد على ان انديكاتور دو رونتابيليتي اللي احنا قلنا اللي هو الفان. كيفاش نحسب الفان؟ لازمني نعتمد على 4 فاريابل ولازمهم يكونوا موجودين والا لازمني نحسبهم. اول واحده هي الفالور دوريجين، الثانيه هي دوتاسيون زامورتيسمون، الثالثه هي الفالور ريزيديال، والرابعه هي الكاش فلو نت. وكي يكونوا عندي لي 4 فاريابل هذوما انا نجم نحسب الفان. La première étape, on doit calculer la valeur d'origine. La valeur d'origine عندها أسامي أخرين كما الكوريال d'acquisition, le coût de l'investissement, le coût d'acquisition. أنا هوني باش نعطيكم فاكتور ومش نطلب منكم احسبوا لي الكوريال d'acquisition. لازمكم تتذكروا اللي الكوريال d'acquisition الفورمولا نتاعها هي أخر نت كوميرسيال. إذا فماش نت كوميرسيال ناخذوا المونطون بروت ونزيدوا لي فري اور تي في ا كيما في الكام تاعنا في الفاكتور هذه ناخذوا الانستالاسيون والبور والدروا دو دوان. وكي نجمعوا النت كوميرسيال والانستالاسيون والبور والدروا دو دوان نلقاو الكوريال d'acquisition est égal 200 000 dinars. Deuxième étape, calcul de la dotation aux amortissements. دونك كي التلامذة يسألوني يقولوا لي اش معناتها دوتاسيون اوز امورتيسمون، هي قداش تطيح الفالور نتاع الماشين نتاعي كي تخدمها. دونك لا ديفينيسيون دوتاسيون اوز amortissements ou annuité d'amortissement c'est la diminution ou la dépréciation de la valeur d'une immobilisation au cours d'une année. باش نحسبها on a deux formules. Formule الأولانية valeur d'origine à durée de vie de la machine ولا نقولوا لها durée de vie technique. الفورمule الثانية valeur d'origine fois taux d'amortissement fois une année sur 100. Troisième étape, calcul de la valeur résiduelle. La valeur résiduelle هي القيمة المتبقية متاع الماتريال من بعد ما خدمت le projet. وقتاش نحسبوا الفالور résiduelle إذا durée de vie متاع الماشين elle est différente من durée de projet. Exemple هنا مي كنتي مشتاي 6 سنين par contre le projet متاعي 4 سنين. Donc la définition de la valeur résiduelle est la valeur d'un bien après avoir été utilisé pendant la durée de projet notée P. Donc, نحسب la valeur résiduelle si elle est égale à la valeur comptable nette. On a deux formules, soit la formule l'oulénie à valeur d'origine moins amortissement cumulé, ou la formule الثانية dotation aux amortissements fois durée de vie de l'équipement moins durée de projet. Remarque, la durée de vie متاع الماشين est égale à la durée de vie متاع le projet, donc ما فماش قيمة متبقية و valeur résiduelle elle sera nulle. Voici un exemple de calcul de la valeur résiduelle. Soit les données suivantes, un coût d'investissement de 100 000 dinars, une durée de vie technique ou durée de vie de l'équipement notée N 8 ans, une durée de vie économique ou durée de projet notée P 6 ans. On vous demande de calculer la valeur résiduelle sachant est égale à la valeur comptable nette. On a deux formules. La première formule, c'est valeur d'origine moins amortissement cumulé. La valeur d'origine هي بيدها الكود de l'investissement اللي هي est égal de 100 000 dinars. L'amortissement cumulé لازمنا نحسبوا dotation aux amortissements اللي هي قداش تطيح الفالور نتاع الماشين كي تخدمها. دونك باش نعملوا الكود de l'investissement اللي هو 200 مليون باش نقسموها على durée de vie technique اللي هي 8 ans باش نلقاوها 25 000 دينار. باش نضربوها باش نلقاو l'amortissement cumulé يعني قداش طاحت الفالور نتاع ليموبيليزاسيون نتاعي كي خدمت لو بروجي. دونك ال 25000 باش نضربوها فوا 6 كي نعملوا 200 مليون نقصوا منها l'amortissement cumulé دونك باش نلقاو الفالور ريزيدويل بالفورمول الاولانيه 50000 دينار. Deuxième formule, dotation aux amortissements fois durée de vie de l'équipement moins durée de projet. Donc on y a une dotation aux amortissements qui est à 25 000 fois durée de vie technique est égale à 8 ans, moins le projet il est à 6 ans, donc 8 moins 6 est égal à 2, 2 fois 25 000 est égal à 50 000 dinars.
La quatrième étape, et c'est la plus importante, c'est le fait de déterminer le cash flow net ou ce qu'on appelle capacité d'autofinancement ou flux net de trésorerie. Il existe deux méthodes de calcul de cash flow net. La première méthode, cash flow net est égal résultat net d'impôt plus dotation aux amortissements. La deuxième méthode, cash flow net est égal produit encaissable moins charge décaissable. La première possibilité est de déterminer le cash flow net à partir d'un tableau de résultats différentiels. وإحنا نعرفوا اللي التابلو de résultats différentiels فيه chiffre d'affaires moins coût variable نلقاو الماج sur coût variable نقصوا منه charge fixe نلقاو résultat. Remarque charge fixe total كي نقولوا charge fixe total يعني متكونة من deux variables. الأولانية اللي هي charge fixe décaissable par exemple loyer, assurance, salaire, etc. Et les charges fixes non décaissables اللي احنا نعرفهم اللي هما dotation aux amortissements. Donc كي نعملوا المارج sur coût variable نقصوا منها الكو فيكس توتال اللي متكونين من دو فاريابل هذوما نلقاو ريزولتا افون امبو. نقصوا لامبو اللي هو جينيرالمون التو دامبو 25% مي يزيدوا ثبتوا في الدفوا شنو التو دامبو نلقاو ريزولتا نت دامبو على ريزولتا ابري امبو نزيدوها dotation aux amortissements نلقاو الكاش فلو نت. La deuxième forme de détermination de cash flow net, c'est le chiffre d'affaires moins les charges décaissables, que ce soit des charges variables ou des charges fixes. Les charges fixes, on va prendre juste les charges fixes décaissables, c'est-à-dire hors amortissement. On dit qu'on a sur les charges non décaissables, il y a dotation aux amortissements. نلقاو résultat avant l'impôt, نقصوا l'impôt اللي هو généralement 25%, نلقاو résultat net d'impôt le résultat après impôt, نزيدو dotation aux amortissements, نلقاو le cash flow net. La question qui se pose, علاش dotation aux amortissements تنقص على الأول وتتزاد في الآخر؟ تنقص على الأول خاطرها c'est une charge وتتزاد في الآخر خاطرنا ما دفعناهاش donc c'est une charge fixe non décaissable. Maintenant, on va présenter le principe et la méthode de détermination de la vanne. La valeur actualisée nette, كلمة actualisée تدل على فما des opérations d'actualisation. هوني, on a besoin d'un rappel pour distinguer la capitalisation ou l'actualisation. باش نسهل الكلام ده هذه تصويرة boîte vitesse schéma يعاون باش نفرقوا بين الكابيتاليزاسيون والاكtualisation. نعرفوا اللي لي تابل فينانسي فيها 5 تابل. هوني 5e تابل ما نتحقلهاش كان en cas d'emprunt remboursable par annuité constante. نبداو الكابيتاليزاسيون يعني عندي دي بلاسمون نحب نعرف قداش يسواو في المستقبل. يعني مش نقدم باللي بلاسمون هذم سواء بالتابل 1 سواء بالتابل 3. لاكtualisation يعني قداش الفلوس اللي عندي تو كانوا يسواو في الماضي دونك نوخر بيهم سواء بالتابل 2 سواء بالتابل 4. برشا تلامذة يقولوا لي عليه الفان فيها دي اوبيراسيون داكtualisation. هوني لازم يفهموا البرانسيب نتاع الفان. اكزامبل j'ai effectué un investissement 100 000 dinars à l'instant 0 ونعرف اللي انا كي نعمل انفستيسمون دونك مش يعطيني دي كاش فلو في les années suivantes. Donc sans oublier اللي تنجم تكون فما valeur résiduelle اللي هي موجودة. Donc le principe سهل على الآخر. إذا الكاش فلو الفالور ريزيدويل كي نعملوا لهم actualisation في الانستون زيرو يغطيو الفالور نتاع الاستثمار نتاعي. دونك الفان باش تكون بوزيتيف والبروجي رونتابل. إذا الكاش فلو الفالور ريزيدويل كي نعملوا لهم actualisation في الانستون زيرو ما يغطيوش الفالور نتاع الانفستيسمون دونك الفان باش تكون نيجاتيف والبروجي ني با رونتابل. الفورمule نتاع الفان هي somme des cash flows actualisés plus valeur résiduelle actualisée moins le coût de l'investissement. الكاش فلو هوني إذا هما variable يعني العام الأولاني 20 000 دينار ثاني 30 000 دينار ثالث 40 000 دينار دونك كل واحدة باش نضربوها في تابل 2. باغ كونطخ إذا الكاش فلو كونستون chaque année 20 000 دينار دونك باش نضربوها في تابل 4 والفالور ريزيدويل بويسك اون سول فالور دونك كي نوخرو بها باش نوخرو بالتابل 2 بيان سور ديما نخدمو بدوري دو بروجي. L'objectif de l'application numéro 1 est de calculer la vanne et le DLCI en cas de cash flow constant. La société ANA décide d'acquérir une nouvelle machine afin de satisfaire la demande du marché. Elle vous fournit les informations suivantes. Un coût d'investissement 90 000 dinars, un chiffre d'affaires supplémentaire par an 45 000 dinars, charges supplémentaires annuelles hors amortissement, c'est-à-dire l'amortissement il n'est pas inclus, 15 000 dinars,
Durée de vie de l'équipement 5 ans, la durée de projet est égale 5 ans, sachant que le taux d'actualisation est de 10% et le taux d'impôt sur le bénéfice est de 25%. On vous demande de juger la rentabilité de ce projet. Donc, l'indicateur qui reflète la rentabilité d'un projet, c'est la VAN. وباش نحسبوا الفان لازمنا نعتمدوا على 4 variables. أول واحدة اللي هي الفالور d'origine. هوني valeur d'origine déjà donnée اللي هي بيدها le coût de l'investissement est égal 90 000 dinars. Deuxième étape, calcul de la dotation aux amortissements de l'investissement. Donc, il y a le coût de l'investissement à durée de vie de l'équipement. Donc, le coût de l'investissement 90 000 dinars. Naqsmo à durée de vie de l'équipement il y a 5 ans. Donc, je la dotation aux amortissements 18 000 dinars. Troisième étape, le calcul de la valeur résiduelle. Vous ne pouvez la valeur résiduelle puisque la durée de vie de l'équipement, pas de durée de projet est égale 5 ans, donc la valeur résiduelle elle sera nulle. Quatrième étape, calcul de cash flow net. Donc on reprend les mêmes données et on va calculer le cash flow. Donc c'est le chiffre d'affaires supplémentaire moins les charges décaissables supplémentaires moins les charges non décaissables liées à dotation aux amortissements. نلقاو résultat avant l'impôt. باش نقصوا l'impôt اللي هوني 25%. نلقاو résultat net d'impôt نزيدو dotation aux amortissements نلقاو le cash flow net. Donc chiffre d'affaires supplémentaire annuel 45 000 dinars. Charges supplémentaires annuelles amortissement exclu 15 000 dinars. Dotation aux amortissements قلنا الساعة 18 000 دينار. دونك باش نكتبها الفوق واللي هي باش تنقص وباش نكتبها من اللوطه اللي هي من بعد باش تتزاد. دونك باش نلقى ريزولتا افون امبو باش ناخذ شيفر دافير نقص منه الشارج ديكيسابل والدوتاسيون اوز امورتيسمون. يعني 45 مليون نقص منه 15 مليون و 18 مليون باش نلقاها 12000 دينار. 12000 دينار باش نضربها في 25 على 100 باش نلقى لامبو اللي هو 3000 دينار. 12000 dinars moins 3000 dinars, on a résultat net d'impôt 9000 dinars. نزيد la dotation aux amortissements liée à 18 000 dinars. Donc le cash flow net est égal 27 000 dinars. Donc je نحسبوا le en cas de cash flow constant. Donc le VAN, il y a somme des cash flows actualisés plus valeur résiduelle actualisée moins coût de l'investissement. Puisque le cash flow est constant, donc je vais faire la table 4 ou la valeur résiduelle, je vais faire la table 2. Donc on reprend le tableau de cash flow. Le VAN est égal 27 000 cash flow fois table 4, taux d'actualisation 10%, durée de projet 5 ans, donc je vais 3,790-787 plus la valeur résiduelle est nulle, la durée de vie de la machine, la durée de projet est égale 5 ans, moins le coût de l'investissement, qui est 90 000 dinars. Donc on obtient la vanne qui est égale à 12 351,249 dinars. Puisque le vanne est positif, le projet est rentable. Je n'ai pas DRC en cas de cash flow constant. Sachant que l'entreprise juge que ce projet constitue un risque, donc on vous demande de calculer le DLCI, sachant que l'entreprise exige qu'il ne dépasse pas 4 ans. Il y a une exigence, le DLCI ne doit pas dépasser 4 ans. Donc la formule de DLCI qui est le cash flow constant, il y a le coût de l'investissement à le CAF constant. Donc le coût de l'investissement, on a dit 90 000 dinars. Le cash flow, l'actualisation, on a vraiment تضربوها في table 4 ناخذوها 27 000 dinars, donc je n'ai 3,333. Donc 3 qui est 3 ans. نحي 3 تاع les années, نضربهم fois 12 نلقى الشهور اللي هما 4 mois. كان فما دي فيرغول اخرين نقص ال 4 ونضرب fois 30 باش نلقى jour. Donc la dernière question, quelle sera la décision finale de l'entreprise? Donc on y a le VAN positif. Puisque le VAN est positif, donc le projet il est rentable. Au DLCI, il y a 3 ans et 4 mois, et il y a 4 ans. Donc la décision finale, l'entreprise doit retenir le projet. L'application numéro 2, l'objectif interne de le VAN au DLCI en cas de cash flow variable. L'entreprise MG vous fournit les informations suivantes, soit un coût de l'investissement I0 de 100 000 dinars, un des cash flow variables pendant une durée de projet de 4 ans, ou l'actualisation à l'instant 0.
Donc sans oublier في الكهدية أنا مش نعطيكم données اللي الفالور ريزيديال est égal 40,000 دينار حتى هي مش نعملوا لها لاكtualisation. لوبجيكتيف نتاعي اللي انا نحب نحسب الفان، وقبل ما نحسب الفان لازمني نخرج السوم دي كاش فلو اكtualisé. دونك باش نسطر تابلو الكاش فلو العام الاولاني 45,000 دينار، الثانيه 55,000 دينار، الثالث 65,000 دينار، والرابعه 70,000 دينار. دونك باش نضربوها في الكوفيسيون داكtualisation بويسكو لي كاش فلو نتاعي هوني فاريابل، دونك كل وحده باش نضربها في التابل 2 حسب العام اللي هي موجوده فيه. كي نضرب الكاش فلو في الكوفيسيون داكtualisation مش نلقى الكاش فلو اكtualisé بالوحده، وكي نجمعهم الكل نلقى السوم دي كاش فلو اكtualisé. هوني مش نحسب الفورمولا نتاع الفان، هي سوم دي كاش فلو اكtualisé بلس فالور ريزيدوال اكtualisé موان الكود لانفستيسمون. الفان est égal كاش فلو سوم نتاعو لقيناها 183,010,080 دينار بلس الفالور ريزيدوال لقيناها 40,000 دينار fois table 2 durée de projet نتاعي 4 ans هوني يعني 0,683014 moins le coût de l'investissement اللي هو 200,000 دينار. après tout calcul fait كي نحسب الفان نلقاها 10,330,640 dinars. donc puisque le vin est positif le projet est rentable. مش نحسبوا DRC en cas de cash flow variable. Donc on reprend les mêmes données نتاع الساعة. on va tracer le tableau نتاع اللي مش نحسبوا به DRC فيه كاف وكاف كومولي. الكاف نتاع العام الاولاني 45,000 دينار، الثاني 55,000 دينار، الثالثة 65,000 دينار، والرابعة 70,000 دينار. هوني رد بالكم كي تجي تسطر التابلو هذايا لازم اذا فما فالور ريزيدوال لازمها تتزاد للكاش فلو الاخرانيه. احنا هوني عندنا فالور ريزيدوال تسوى 40 مليون، دونك لازمها تتزاد ل 70 مليون. دونك مش نكتبوا الفالور اللي نورمالمون تتكتب في البارتي 4، نكتبوا 110,000 دينار. تو باش نتعداو للكاف كومولي. كي نقولوا كاف كومولي الاولانيه نهبطوا ل 45,000 دينار ومش نجمعوا 45,000 دينار بلس 55,000 دينار est égal 100,000 دينار، 100,000 دينار بلس 65,000 دينار est égal 165,000 دينار plus 110,000 dinars est égal de 175,000 dinars. هوني تو باش نتعداو مش نشوفوا الانفستيسمون نتاعنا il est compris بين اما عام، يعني وقتاش انا نوصل نخلص الانفستيسمون نتاعي. دونك ال 200 مليون هي il est compris بين العام الثالث والرابع. دونك الاي زيرو il est compris entre بي اون، البي هي 3 اللي عندنا هوني في الكا، والبي بلس 1 هي 4. دونك كابتيو معايا البي هي 3 والبي بلس 1 هي 4 خاطر الانفستيسمون محصور بين هيكم لي دو بيريود. دونك الفورمول انا باش نعطيكم الفورمول ديال سي بي اون اللي احنا هوني عندنا 3 سنين، الكود الانفستيسمون اللي هي 200 مليون موان الكاف كومولي نتاع لاني بي اون، يعني الكاف كومولي نتاع لاني الثالثه اللي هي 165 مليون، على الكاف نتاع البي بلس 1 اللي هي الكاف نتاع لاني الرابعه اللي هي 110 ملايين فوا 12. دونك كي نحسبوا هيك البلوك كامل باش نلقاوها 3 يعني 3 موا 3 ans et 3 mois. et ناحية 3 نضرب في 30 باش نلقاها 24 donc بالارondissement باش تولي 25 jours. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos.